Malampusong nakapasar sa monitoring ug evaluation sa Department of Health Regulation, Licensing and Enforcement Division in IR Office ang San Carlos City Primary Care Facility human masuta ang compliance niini sa health standards, operational readiness ug kalidad nga healthcare services. Lakip sa gi-inspeksyon sa DOH ang birthing facility, minor dispensary ug uban pang importanteng pasilidad. Lakip usab ang recording ug documentation practices aron masiguro ang luwas, epesyente ug accessible nga serbisyo alang sa mga pasyente. Din gipakita usab sa maong ebaluasyon ang dedikasyon ug panaghiusa sa health staff sa paghatag og maayong serbisyong panglawas sa komunidad. Gilauman nga pinaagi niini mas mapalig-on pa ang serbisyo sa San Carlos City Primary Care Facility ug mas mapadayon ang paghatag og kalidad nga healthcare services alang sa katawhan sa Dakbayan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixine Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.